Okay, so mao ni ang statement of liquidation sa kaduhang case, loss on realization, resulting to capital deficiency with the right of offset. Okay, so unsay nahitabo dinhi? Mao ni ilang cash, 200, 34 non-cash, 120, 50, 80 nga loan, then capital balances. The same, force to 2. Okay, karon what if kuno nahitabo nga napaligyan nila yung non-cash in the amount of 1,850? Mas barato compared kanina kay 2.5 man to. Okay, so sa may tabo na loss gyapon. So same time i-absorb nilang loss. Okay, and then pag human, bring down the balances, bayaran ang liabilities. Pag abot din kung makita nimo mga balances 930, pag abot nimo din uy, naamay 3 capital nga 20, negative naman. So sa may tabo, so ang option ni pwede dyan mag-invest. Pero mas practical kung kining ijang loan dawatunon man ni Tria, meaning bayron no nagikan sa partnership to Tria. Okay? So i-offset na lang ni dyan. Okay? So the right of offset exercise ni dyan. So ang 20 kuhaan ni dire, and then kini ang ijang balance sa capital wa na. Karon usay may tabo, ang atong 930,000 bahinon to. Depende sa amount of balances din ha. Okay? Para ni Tria, kini ang loan na namin nabilin. Marasigan loan 80, and then after Feliciano nga 330, then Marasigan 490. Okay? Morning mga journal entries ha, kini nakabag-list. Na pag-list na. Okay, journal entries na. Okay, kung makakita mo mga journal entries sa next page niya na mauna sila ang mga journal entries. Okay? Sige, enough na siguro ng illustration about sa installment. Lump sum liquidation. Ari na punta sa installment. Okay. So kung nakita ninyo, kanina kanang lump sum ta karon installment na punta para at least makakuan na punta makaginawa gamay. Ari tas mga libog-libog. Okay? So kining mo ni mga entries nga mga balik ra man no. Primero, sale of non-cash, distribution of loss, or kung na gain, mas nindot, kuan gyapon na, account gyapon na nindot. And then, partial payment of liabilities, so mo ni nahitabo, payment of liabilities, ikaduha, ang losses na pod, imura pong i-record, and then additional investment, simple ra nga mga entries. Okay? And then, kana sila, ato ng tanawon nag-abot sa installment liquidation kung pareha ba. Okay. So ari na punta sa installment liquidation. Sama sa akong gingon nga installment liquidation dili ka usa nga bayad. If na available cash depende sa schedule of safe payments ang pag-distribute niya. Okay. Okay. Karon tanaw na tong illustration. The balance of balance sheet for Christine Gamba, Nancy Mollis, and Maria Victoria Moniz. Tanaw na Gamba, Mollis, and Moniz. Limog-libo gamay. Sharing profits in the ratio of 4:3. So, we mo nang i-balance at ilang tulo. 4 plus 3, 7 plus 3, 10. Okay? So, 4/10, 3/10, 3/10. Kung imo nang i-rate or imo nang himo ang percentage, 40, 30, and 30% respectively. Show the following balances on April 30, 2018, just before liquidation. So, money, assets 315, non-cash 1250, 1565 nga total assets. Liabilities 435. And then take note yan na ay loan. Maria Victoria Muniz loan. Okay, bayro no from partnership to the partner. Okay, utangan ng partnership dire. 30,000, then capital accounts of 600, 350, and 150. Total of 1565. Okay, mo ni pinaka-importante. Kinira gud, kining duha. Okay? In May, part of the assets are sold at book value. Kung yung kag book value, kung unsay gi-record sa book, mo na book value. Okay? Kung gibalik sa sida at book value, meaning why gain, why loss. Okay? Hoy bawi ra. So, mo na nahitabo. Okay? Pag abot nimo din sa June, the remaining assets are sold for 210,000. Okay? So, primero ko pagka May,
na kay baligya nga at book value nga 300,000. And then pag abot nimo sa June, nagbaligya na pug ka in the amount of 210,000. Ang tanan ako nang ibaligya na. Wa kay baw kung kita ba ka or wa. Tanaw na to naron. Assume that that all available cash is distributed to the proper parties at the end of May and at the end of June. Assume further that the partners are solvent. Ay kag solvent, kaya pa nila mo additional contribution. Okay? Kay kung kag insolvent, dili na nila kaya mo additional contribution kung naay case nga mag-negative. Mao nang i-shoulder sila, i-absorb sila sa ubang partner. And then katong ubang partner na nga supposed to be naa sila'y nga gamay ra intang ilang i-contribute pero tungod kay ning absorb sila sa uban, so na sila right to collect sa uban nga partners nga wa makakaya sa pag-invest og additional. Okay? And that any partner who is deficient made appropriate payment to the partners on July 31. Okay? Solvent sila tanan, so pwede sila maka-invest kung kinsa toy mag-negative. Okay, so mo na yung title sa document, title sa partnership, sa document, and then ang date. Sige. Mo na to, ditsuhan na to og ilatag na to diha. Ito lang magagmadyon para makasubay mo na sa libro pero ako ipatan-aw ninyo kung giunsa nila paghimo. So na kay cash, non-cash assets, ang liabilities, na kay monies, loan, sunod na akay sabo na to na akay Gamba capital. Okay, then naapog kay Molis capital, then na kay Monis capital. Okay, I hope nakasubay ha, klaro pa ka. Okay, good today. So, dire mo ni ang mga transaction pero ato ra gagmadyon ha. Mo ni mga balance before. Okay? 315 ito yung balance na. 315,000 kini na atay 1 to 50. Kini na atay 435,000. Kini na atay 30,000. Gamba capital of 600,000. Then atay 350,000. And then Monis capital of 150,000. 50 na. Okay. Ano na itabo sa transaction ni Ja. Ang first ko no is nabaligya ang 300,000 at book value. Kung inyong balikan ang inyong illustration, nabaligya ko no ang 300,000 at book value, meaning why loss, why gain. So, mo dire sale of non-cash assets. No, depende mo kung saan pagkuan. Kini 300, di ba? Kay 300 mo ko no. 300,000. So minus ani kay nabaligya naman. So, di ba? Usa ka bagles, usa na ka entry. Okay. So, ato entryhan para mas maado man eh. So, usa ka bagles, usa ka entry. So, unsay kuan din ha? Primero nga entry, sale of non-cash na. Na kay cash and then non-cash asset 300,000. Unang first entry. Okay, mo nang gibuhat sa libro. So bring down the balances na kapag kini mo high morning 615. Balance ra niya, balance. Kini mo high morning pila man 1 to 50 plus 300, minus 300, 950,000. Amo na take note mo sa mga signs. No, malipat mo pud ana, diyo mo kapaaw. So, pingamping laman. 435. Kini natay 30. Kini 600 ron eh. Okay. 350. And then 150,000. Okay, next. Sa metabo na ay cash karon bayaran na nimo ang imong liability. Mao man na di ba? Sale ka, kung nakay enough cash, bayaran nimo ang liability. Sige. So pila may liability? Di ba? 435. So bayaran nimo na, ma-quits na na.
enough man na imo cash. Okay? So payment dire, payment ra, pwede ra na payment liabilities. Payment liab, mao na sabtar nimo. Pero i-complete na kung good form gid. Pero kanya to illustration naman nga at least para makasabot mo yun sa libro. Kini makuan po ni 435 kay bayran man imong liabilities. And then usa na ka linya din na so meaning usa ka entry. Okay? So sa entry nimo diha liabilities makwits na, so man debit side 435 and then gibayran man imong cash, makuhaan ang imong cash. 435. Take note ra sa mga signs. Kay duha ka entry ato na mo kuan diha. Butangan to ginana murag sitaw gani hashtag sige para at least murag mo tayo na explanation din na information din. Good. So bring down the balances. 180 950 balance mo na. Kini zero out na. Okay. Pwede kuha na nimo, pwede kuha, pwede na. Okay. Okay. And then adto mo kalimot, nata kita og double rule. Ana pwede ra kadiya mag double rule, pwede sa babaw, parehar na sila. 30. Okay. Pag-abot nimo dire na kay 600 gihapon. Connect sa sakyan dire. 350 150,000. Okay. Next nimong buhaton, tanaw nimo kung naabay, di ba kay available cash, nabayran nimong utang. Pwede ba ka magkuha nila magbayad? Yes, pero depende sa schedule of say payments. Maghimo na pud kato. Karon diri kan dapitan available cash wa na kay utang, kini na imbayaran sila na. Pero mag-schedule of say payments ka. So, sa toy sa ano paghimo sa schedule of say payments. Sige. Ano na to? Doon na sa kuha na book, pero pakita na to. Ari naman sa likod. Okay, so sa'yo may tabod na imo sang isuwat ang ilang mga kuan. Saan balances before. Okay po na. Gamba, Mulis, Monis. Okay. Pag-abot mo din na kay schedule of safe payments dahil kadaghan din Okay, May 31, 2018. Okay. Naka-available cash mo na maghimo ka ginanapod. So depende pila ka schedule, pila ka available cash, mao to kapila po ka maghimog schedule. Okay. Nahon mo ang balance. Balance agud dito. Pila may balance before distribution. Mo ni sila. Naatay gamba. Sorry, dito sa boss. Gamba, Mulis, Monis. So naagday 600 ring ubos. Okay. 600,000 350,000 150,000. Okay. Naabay loan balance, dani mo diha loan balance. So pila may loan balance inja naaba naa si Monis. So imo ano nimong 30. Okay. Sabod man total balance pod yung kag balance 600,000 350,000 and then 180,000. Okay. Pagsunod nimong buhaton dire tan-aw nimo. Okay. Kung sa may mahitabo, if ever worst case scenario ba, if ever ang imong non-cash assets dili ma-realize. Okay? So, di ba kay nakay kuan din 1 to 50. Sa 1 to 50 nimo, di ba nahalin na ang non-cash assets nga 300,000. Para safety ang imong payment, worst case scenario nimo, what if dili mahalin katong 950 nga nahibilin, di ba? What if di mahalin? So may mahitabo di ay. Okay. Ang mahitabo diha kung di mahalin,
i-absorb nila tanan. Okay? So kung wa kuno kanang 950,000 wa dili ma-realize. So unsa ni pagbahin 950 imo na silang ibahin depende sa ilang unsa to? Ito ilang kuan. Ilang capital ilang profit and loss ratio. Tumulikon pilang to. Limot pug ko. 4:3:3. 40, 30%, 30%. Okay? So pila may 40% sa 950? 95 times 4, makakuha mo na 380. 380,000. Imo na i-minus dira. Okay? And then 30% sa 950. Katuloon nimo ang 95. Mao na mahimong 285. 285,000. 285,000. So, di mahalin ko na, mao na yung mahitabo. Kini siya mahimong 220. Kini mahimong 65. Then kini mahimong negative 105. Dere. 105. Worst case scenario na buta. Nag-negative ang inyong balance karon sa ibuhaton additional investment. Pero what if dili siya worst case scenario na buka? What if dili siya maka-invest unsay mahitabo? I-absorb na pud sa duha. Depende. Di ba kay nahibilin kay 4:3? Di ba 4:3:3? Sila naman duha so 4/3 4/7 naman. Kini ja 4/7 and then 3/7 ang usa. Okay? So kaning 105 bahinon ni ani. Sige. So mao nang nahimong 60,000. Then sa pikas ang ija is 45,000 ija ma-absorb. Kini 105 man diha kay absorb rin siya. Gi-absorb siya sa duha. Zero out na ni. So kini siya 160. 160,000 and then kini siya 20,000. Okay? So, worst case scenario ka, if ever di mahalin na ni 50, if ever dili siya maka-invest of 105, absorb sa duha. So, mo nang 160, 120. Safe na na. Safe payment na siya. So, kining 180 din depende pag distribute mo, depende sa schedule safe payments number 1 or schedule A, 160 ug 20. So, ato nang kanan. Ang basihan na. May itong kasihan sa itong ikatulo sunod nga transaction. So tawagan nga transaction. Schedule A kuno nga payment. Ano to installment 1. Installment 1 or installment A para at least kay bawa ka nga sige ka na schedule A. Kining 180 imo nang ibayad. Kinsa nimo na ibayad? Depende sa schedule of safe payments mo. Kinin lang duha, di ba? Ni gambaan, malis 160. So, mo na nitabo. 160 and 20,000. So, entry ka diha, di ba? Entry ka, di ba kay nag-negative, credit man na, debit na nimo kay negative man. Gamba capital. Then Molis capital 160,000, 20,000 and then cash kay gibayaran man 180,000. Okay? Mo na yung katulong entry kay katulong pag-list. Sunod. Sinitabo. Zero out na nimo cash ha. Pero pasinog na pa kay kuan. Kining 950 nimo. Napa na. Yes, wa pa na mahalin. Worst case kuan ra man to. Kanang assuming raw to nga what if di mahalin. Kini 30 bring down. Kung sunod ra ka sa flow sa imong statement of liquidation, makuha ang gyapon nimo tanan. Di ka maglibog din ha. 440 330 and then 150,000. Okay, so mo na may tabo. Paklaro pa. Okay, good. Sunod. Ang imo ko nung remaining nga 950, pila ito'y nahalin? Nahalin naman siya. Okay, kung balikan mo ang katong illustration, nahalin siya, kini 950, nahalin na laman ang remaining of into the amount of
210,000 dako kag lugi. Pero sag di laman basta kay nahalin. Okay? Sale na pod, non-cash asset. So 210, nagka-cash ka og 210, ba? 210,000. Imong 950 wa na no, ino sana na. So zero out na siya. Okay? Money's loan. Okay, pon 30. Ini magyapon. Oh no, sorry. Nam kay loss diha di ay imo nang i-absorb. So saan nag-absorb? 950 minus 210, i-absorb na nimo sa 4:3:3. Okay? Which is makuha nimo, imo nang i-multiply by 4 ang difference nila. Ang difference nila imo i-multiply into 40, 30 ug 30. Bahin nimo sa tulo. Okay? Mo na makuha nimo 296,000. 222,000 and then 222,000. Absorb nila ang loss. So sa metabo sa ilang capital accounts, mahimo na naman yung 144,000, 108,000, and then naatay 72,000. Take note ha sa mga signs. Na negative na. Ini positive pa na duha. So sa metabo dire entry sa ka para di ka magbog. Journal entry number 4. Ba? Kini dire realization ra ba ni. So musig duha ni ka entry. So naka-cash ka. Nakabaligja man ka. Ibaligja ka the amount of 210. Okay, credit ka og non-cash asset the amount of 950. Okay. So kung imo nang kuanon, kung imo nang tan-awon, pila man na? So pila na siya? Pila loss nimo din na? Mao na imong ibutang. Ako'y kalkyo. So 950 minus 210. So 740. Ito ba? Loss, okay, on realization 740,000. Kana 740,000 imo nang bahin dito sa ilang mga capital accounts. So capital accounts nila which is pila to, Gamba, Molis, Monis, capital. Naatay 296, 222, 22. Although sa libro di ay giusara nila ang kanang giusara nila og kining entry, pero pwede ra na to, depende nindo saan do pag-present. Mas ganan ko inani kay para makita mo ang amount sa loss. 740,000. Pwede ra na to. Okay? Kung na yung entries kaupat. Sige. Next. Kung imong tan-awon, dusihan nimo ang ilang capital accounts. 144,108,72 negative. So, kung sa tigingon, solvent ba? Yes, solvent sila, meaning maka additional investment. So, sa pailang tanawon, nabasay loan, lain diha. Monis 30,000. Pwede ba dyan mag-right of offset? Yes, mao nang imong sunod nga transaction. Right of offset. Lisod na ko. Okay. Right of offset diha. So, ay mo right of offset. Kanang 30 imo nang ibutang adto, ha? So 30 minus sana na. Kini maplasa nig 30. Kuha. Okay. So mo na may tabo. So unsay kalimang nga entry nimo? Right of offset. So, entry ka diha. Imong kapital na kuhaan, imong Monis loan na kuhaan na pod, nakuha na pod. So Monis loan 30,000 and then Monis capital which is 30,000. Okay, ano yung kalima ng mga entry. Next, bring down the balances.
210,000. Zero out na. Kini dire 144. Kini 108. 72 minus 30, so negative, positive. So mahimo siya negative 42,000. Okay. So sabay buhaton sunod. Kanang 210,000 pwede ba ilan ang bahinon? Yes, kay namo kay available cash. Okay? So kanang available cash diha unsa na pagbahin? Maghimo na pud ka og schedule of safe payments. Mo ni kalabad sa o kung ay mo gamit schedule of safe payments kay matrabaho. Kaya subayon. 210. Mo na pa na subayon. Sa out of 210, di man mo ditso na sila ibahin. So tanaw sa nimo schedule. Okay. Balik patagamay. So 210 mo ni sila. Harap ito. Ano naman schedule 2 na na sila. Ano ko ana 100 so on naman ako. Okay na. Kita mo gamay. Okay. So balance before. To balance 144 mo ni nabilin. Kini 108. Kini 42. Sa worst case scenario, wala pa kay asset, wala naman kay asset. So sa may worst case scenario dire, if ever dili siya maka-invest, i-absorb siya sa uban. Okay? So kanang 42 i-absorb tahay nila. So ito na dire unsa ni additional loss. Okay, tungod sa pag-absorb. So pila man 42 bahinon sa 40% o 30%. So ang imo is 4/7, 3/7. Okay, mo na pagbahin. Ron, pila man? Kini sila 24. Kini sila 18,000. So makuha nila kay i-absorb man. Okay ni, mag 42 mag 0 out na. And then kini sila mahimong 120, kini mahimong 90,000. Okay? So mo ni ang free interest. Okay, so pwede mo na bahinon. So 120 o 90. So pwede na bang magkuhan bahin? Depende. Saan na to kung paigo ba? Kaya 210 saan na pagbahin? Depende sa schedule of safe payments 120 and 90. So muna sa tawagan schedule of payment installment installment B 210,000. 210,000. So IJA 120 depende sa schedule of safe payments then IJA is 90. Hindi na paigo. So unsa may tabo dire? Kini zero out na Okay? Kini balance niya. Balance na. Zero na. Kini 144 minus 20, 24 na laman. Kini mahimong mahimong 18 na laman. Ang kini same 42,000. Negative Okay. Klaro pa. So balance mo 0, 44, 18, 42. So ang balikon solvent ba siya or kinahanglan pa siya i-absorb? Solvent siya, so pwede siya mag-invest. Katong schedule sa payments, kuha to worst case scenario, what if ra ba? What if dili na? What if dili na mahalin? What if dili na maka-invest? Dire tanaw nimo ang actual. According to the illustration, solvent man sila tanan. So kung naay mag-negative o kinsa to nag-negative, invest kag imong kaugalingon. Dili ka pa kuan lumaluma og pa-absorb na mo. Okay, sige. Kay na pa man kay laing dihang kakuutan. Sa may tabo, add siya og 42. Sa imong cash mahimong 42.
Okay? So add additional investment, add laman. Para di ka itong libog. Gisura na siya ni. Dire Y transaction dire ay mong 42,000. Kung imo nang sumahon tanan, kini dire 24, kini 42. Balance ni ha. Then kini dire mahimong 18, zero out ni. So sa may tabo, nakay 42 nga ibahin nimo sa ilang duha. Okay? So mao na nang nahitabo sa libro, di na motivasyon kay wala mo kasuwatan. Okay? So nakay kuan ha. Pag entry nimo diha, kita na pud nimo mga entries, di na kakadto maglisod. So mao to ha. Himo kag statement of liquidation, kung nakay addition, kung nakay available cash, himo kag schedule of safe payments. Mao nakalisod kay kung nakay available cash, kung nakaduha ka na available cash, kaduha ka maghimo og schedule of safe payments. What if kalima ka unom ka na po. So tagkitagi ka. Okay? Sige. So mao ni sa inyong assignment or activity. Maghimo ka og cash priority program, kini nga problem. Mao ni nga problem. So ang entry ani mo gyapon, sila gyapon. Okay, sa libro mo gyapon na. Ay mo lang mahimo ka og cash priority program. Tan-aw na to og mo match bata. Okay? So kung saan paghimo cash priority program atay pakita. Okay? Sige. Cash priority program. Saan to ang cash priority program? Ang una, tan-aw nimo ang capital balances nila. Okay. Sila may lang capital balances di ay. Capital balances nila ako lang diretso ko na. Although sa inyong assignment dire naghimo mo kuan statement of na babaw, di ba? Kinsa ra to ni sila. Adara. Si Gamba Kapita, okay. Gamba Molis and Monis. Okay. Balance. Pilay balance 600, 350. Ito ba? 350,000 and then 150,000. Yung mga cash priority program. Napakay loan, naa-add ni mo diha. Loan. Kang monis mo to 30,000. So mura gyapon ka lagi mo schedule safe payments. Ang kalainan makita ni mo ron taon. 350 and then 180. Okay. Profit and loss, mo ni balance ha. Profit and loss ratio which is 40, 30% at 30%. So meaning ana, tan-aw nimo ang ilang absorption, meaning pilay kaya nila i-absorb. Okay? Pilay kaya nila absorb kuno. So absorption. Pilay kaya i-absorb ni Gamba, ni Molis ug ni Monis. Okay, mao ni 1.5. Okay? Kung naay loss kuno 1,500, kaya ra nila i-absorb. Okay? How about niya niya? 1,166,667. Ito lang may naon ha. Doon na yung mga decimal places din ha. Ito lang ano na. So, kung na-loss nga na, kaya rin siya absorb pod. Sa kailain. Kini siya 600,000. Okay. Kung inyong basihan, 1,516,600,000. O sa sunod buhato ni mo, tan-aw ni mo ang pinaka-dako. Kasi pinaka-dako, loss absorption siya. Kasi pinagamay si Monis. Okay. Kung mag-loss sila og 600, hurot ni Ija. Kung mag-loss sila og kining 100, kini napay mabilin, kini mahurot, kini mag-negative. Nakuha ninyo? Kini kung mag-loss og 515, kini sila ma-zero out. Pero kini silang duha mag-negative. Okay, sige. So mo na yung ma-absorb nila. So sunod nimo buhaton, tan-aw nimo ang kinatasan og ikaduha. Kini sila, pila difference nila, imo na silang itot, imo na silang i-balance, dapat diri mahimong 1,166,667. Na, ha? Sige. Mo ni mong priority 1. Sa priority 1 mo pila man Dapat diri siya mahimong 1,166,667.
So dapat na kay gi-minus din ha. Pila? 333,333. Okay, kana. So sa 133,333, ay ako 1. So 133,333 pila may ija? Extend na to gamay diri ha. Nakalimot ko na pa manday. Gamba. Mulis. Dira to isuwat. Sa 333 ni ja, 333, priority 1 pila man imo na i-multiply by 40%. So 40% yan eh. Sorry. 40% yan eh. Pila mo kuha nimo? 133,333.2 na. Listen ko na may kuan good. So at least na mo na yung answer. 133,333.2. Mo nang priority number 1. Sunod button. Yun eh, 600 ya po niya. Balance. Okay. Sunod. Priority number 2. Okay. Pila may balance diha. Tanaw ni mong primero kada sa ano ang sunod, di ba? Kay 600 na naman da parehar ni. Dapat mag-equal na sila sa 600,000 para makuha nimo ang priority number 2. So, kisa to priority 1 si Gamba. Sa priority 2 duha na. Si jadi sa priority. Tanaw na to ron. Sige. Ija 566,667. 566,667. So, mo na lang mo priority. Sa 566,667, 40 ija, 30 ija. Mo nang himuon nimong saan mo na 226,666.8. Na, para at least kung mo na total sila 360,000. And ang kini sila Andres Picas, si Mollis, which is 170,000. Na, dyan priority 1, priority 2. Okay, so isa ha, 360 and then 170. So priority 1, priority 2, 133, 333, and then ang kinipong sunod is 226,668. Atong i-apply sa entry na to. Di ba na tayo entry dire? First nga 1. Ilang first na schedule? Ang first schedule dire, likod ta, schedule of save payments. Ang first schedule nila dire, tagaan ko nimo si kinsa to? Si Gamba of 160, then si Mollis of 220. Pero kung basihan na to ang schedule of save payments, 133 and then y ija. So atong tan-awon ron kung unsaon na to pagbahin. Nani man eh. Ang imong statement of liquidation, part nira nimo og schedule of save payments or cash priority program. Okay? Mag-uban na schedule of save payments or statement liquidation o kining statement liquidation or cash priority program. Pero never magdungan ang statement of save payments of cash priority program kay usare purpose nila. Okay? Huwag ito na. Either pares ni statement liquidation katong save payments or cash priority program. Sige. Itong kano na. Di ba kay na kay 180? 180 ba? 180. Kung saan nimo pag entry, kung saan nimo pag bahay ng 180 base sa schedule 160 of 20. Tanaw na to ang usahan paggamit imong cash priority program. Okay. Cash priority program ta. Sorry, liwip na. Sorry. Ang cash priority program nimo 133 and then 226. Okay. Saan na nimo pag-compute? Ni-compute nimo niya na compute nimo, di ba, na kay 180? Out of 180, pilay kang Gamba, pilay kang Mollis. Nakita na to is 120
og sorry 160 dai 160 og 20 na ila duha sila priority tan-aw na to kung mo-match bata dire. Okay, para kuno ni Mollis ang para kuno ni Gamba na ay 332 base sa 333.2 base sa ijang priority 1 cash priority program. So saan ito paggamit tayo na? So di ba kay 180 ay mong 180 saan yung pagbahin? Sa 180 nasatisfy na ang 133 pero wa pa fully nga na hatag ang 180 ha. So unsaon na to gamiton na to ha kining schedule priority number 2. Kung imo silang i-total kuha na nimo ang fraction which is para ni Ja na si Jai 226.666.8 over total nimo duha mahimo nang 396.666.8 while ang kang kuan Mollis na si Jai 170,000 over 396,666.8. Okay, mo na lang mga fraction. Kanang lang mga fraction imo nang gamiton. Okay, so pila naman to nabilin 180 minus 133. Okay, kana i-minus na nimo silang duha, multiply nimo diri fraction, multiply nimo diri fraction, mahibaw-an nimo kung pila. Which is ang kini si Jana si Jai to 26,666.8. Kung imo na lang i-total mahimo nang 160,000. So 160. Walang kini si Ja kung imo na ni i-minus, multiply nimo din ha. Ilang fraction, makuha nimo ang imong 20,000. Okay, so unsa may atong to sabot dire? The same ra kung mogamit kag schedule sa payments or cash priority program. Okay? So ina na ang buhaton. Kung naa kay statement of liquidation, it's either parisa nimo nag-statement of cash priority program or parisa nimo schedule of safe payments. Depende yung sa anong paggamit. I hope makatigo mo sa paggamit yan. Although libog-libog gamay. Pero mawag lang kinahanglan mag-study. Okay. So, balikon ha para hindi ka maglibog. Na kay 180, then ay mo purpose kay depende sa schedule of safe payments siya 160 ug 20. Pero atong gamiton ang cash priority program kung parihara ba? Parihara yan na. Priority 1, 133.2 satisfy na. Pero wa pa fully kuan diha makuha, mahatag tanan. So unsa may bato nimo? Imo nang i-minus sila. Kung pag minus nimo, nanap kay remaining, di ba? Bahino nimo sa duha kay namo kay cash priority program number 2. Okay, which is 226 ug 170. Pero di man enough. Di man sila makuha. Okay? Di man lang bayaran tanan, imong i-prorate. Ang pag-prorate nimo, i-plus nimo silang duha, mo ning total balance So, ini is 226,668 over 396,666.8. While ang ija pod 170 over 396,666.8. So, manay fraction. So, katong ilang difference, multiply nimo ani, mo ni makuha 26. So, imo na i-plus lang duha, mo nang 160. And then, kana siya multiply nimo sa difference nila, makuha nimo 20,000. Okay, ako calculator so din mo mapakita. I hope ma-replicate ninyo, ma-recalculate ninyo, and then comment mo kung unsay nagkuwang and then unsay nunlibkan. So, mao na paggamit sa cash priority program. Although wala ko mag-require kung saon ang cash priority program paggamit. Ang ahora is makatigo mo unsaon na. Okay? Next nga ko na is personal na ang learning nyo kung unsaon nyo paggamit ang cash priority program. Okay? Option ram po na kung mag-cash priority program ka or mag-schedule of safe payments ka. In support sa imong statement of liquidation. Okay? So, I hope nalamdagan gamay ang inyong kuan. Multugan sira na ang inyong kanang assignment. Ang usa, one haon siray kay masadyon to siya hinoon. Masadyon to himuon ang imong schedule of safe payments and then statement of liquidation. Okay? So, medyo taas ka adyo. Hindi na napunan. Okay? Sige.